thumbnail জীবনে বানাইছে। Hello and welcome to CSP IS Academy. So আজি আমি along the crash course আমি যোনটো crash course সিরিজত আমি আজি এনভায়ৰনমেন্টৰ এটো টপিক কৰিব গৈ আছো which is called biodiversity and conservation India and the world. So এটা একটা এক্সটেন্সিভ টপিক হয় আৰু ক'ব গ'লে এনভায়ৰনমেন্টৰ যোনবিলাক টপিক সেইখিনি অলপমান মানে ওভাৰল্যাপিঙৰ নিচিনা হৈ যায় বেছি টান নহয় জাস্ট বুজি গ'লে হ'ল কনসেপ্টবিলাক অলপ সলপ টেকনিক্যাল কিছু কনসেপ্টবিলাক আছে প্লাস মেইনলি যিখিনি এপ্লিকেশন সেইখিনি আমি বুজিব ভাল ডেইজি আহিছে সুমন সবে জয়েন কৰি আছে বাৰু লেট মি wait for 2 minutes because people are joining. Good evening to all of you. So let many people join. At least let some good number of people join. Good evening, all of you. Learning Hub, Suman, Mainu, Daisy. Sabhi khuna paisa. I hope I am audible clearly to all of you. Okay. Okay, good Pubali. So thik ase baru. Okay Daisy, thank you. So audible. So biodiversity and conservation India and world. Basic herikhini ami basic class to olop solop ami discuss korisilu. But let's go to certain depth today. Biodiversity. What is biodiversity? Biodiversity ki hai? So simply, if you can state it in simple words, biodiversity is a variety of life on earth. Biodiversity ki vastu hai? Variety of life on earth. Simply speaking, it is the variety of life on earth, including the different types of plants, animals, fungi, including different types of plants, animals, fungi, and microorganisms that live in ecosystems. It also includes the genetic variation within the species. Okay, so it includes different types of plants, animals, fungi, microorganisms that live in ecosystems. It also includes the genetic variation within species. So this is a sort of a logo that has been displayed here as biodiversity, but depicting all types of plants and animals nicely
caricatured. So levels of biodiversity. Levels of biodiversity কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সোধা যায়. So there are 3 levels of biodiversity. 3টা level আছে biodiversity. এটা হ'ল genetic diversity, species diversity, তাৰপিছত হ'ল ecosystem diversity. Fine. So genetic diversity, species diversity, আৰু তাৰপিছত হ'ল আমাৰ ecosystem diversity. These levels are all important and are interconnected. So obviously যেতিয়া আমি environment বা ecology যেতিয়া আমি কথা পাতো তেতিয়া ইয়াতে যোনটো ক্ৰাক্স ওয়াৰ্ড হয় সেইটো কি হয় interconnection. Interconnection. Normally আমি এটা analysis কৰো which is known as something called a system analysis. So geography to environment to আমি system analysis আমি পঢ়ো. তো ইয়াতে আমি system analysis বুলি কৰে আমি কি পঢ়ো যেনেকৈ suppose কিবা এটা system তো ইয়াতে হ'ল এটো environmental system এটো physical system নহয়. So normally physical system বিলাক কি হয় closed system হয়. Closed system. But environmental system বিলাক কি হয় যেনেকৈ ecosystem, biome, fine, biosphere, family. So these are open systems. আৰু যেতিয়া আমি open systemৰ কথা পাতো then obviously there is going to be interconnection. There is always going to be interconnection. বুঝিছো তো genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity, all these levels are all important and are interconnected. So genetic diversity কি হয় it highlights the variety of genes in a species. Genes can vary within and between species. So that is human species যদি আমি কওঁ homo sapiens. So homo sapiens is a species. তাৰ ভিতৰতে আকৌ genetic diversity হ'ব পাৰে. যেনেকৈ in terms of race আমি যে কওঁ so we have Austroasiatic, Negrito, Tibeto-Burmese, যেনেকৈ আমাৰ race আছে Caucasus যেনেকৈ আছে race এইবিলাক সব race হয়. তো মানুহটো মানুহে হয়. So সেই মানুহবিলাক যেতিয়া ইভলভ হৈছে from Africa পৰা ইভলভ হৈ পেলাই যেতিয়া মাইগ্ৰেট কৰিছে towards across the Caucasus mountains into Europe, into the Central Asiatic countries and into the South Asian countries through India. তাৰ পৰা গৈ পেলাই আকৌ into Australia, তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই Russia হৈ পেলাই across the Bering Strait গৈ পেলাই আকৌ into Americas. সেনেকৈ পেলাই settlement আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰপিছত during movement, slow movement, by interacting with the physical world, লাহে লাহে mutation আৰম্ভ হ'ল আৰু mutation আৰম্ভ হৈ পেলাই কি হ'ল different races got formed. So genetic diversity বুলি ক'লে আমি কি বুজো the variety of genes in a species. Genes can vary within and between species. Fine. Mutations can increase. যেটো আমি এই মাত্ৰ শব্দটো ইউজ কৰিছো mutations. So in general যোনটো আমি কওঁ change is the only constant. In every sphere of environment, change is the only constant. So the change is the only constant will come. Then obviously there has to be change in terms of physical world, in terms of environmental world, in terms of biotic world and abiotic world. Change has to be there. Fine. So যেতিয়া হে change to হয় তেতিয়া organism যেতিয়া physical world change হৈ থাকে যেনেকৈ গৰম বা ঠাণ্ডা কেতিয়াবা ice age আহিব কেতিয়াবা global warming হ'ব যেতিয়া physical world change হয় তেতিয়া যোনটো biotic world সেইটো কাৰণে option কি থাকিব two options. If
যেতিয়া suppose environment change hobo, let me write it down properly, with the so there's a mistake, please bear with me. So with the change in physical environment, with the change in physical environment is a change hobo, then organisms have two options. যেতিয়া environmental change hobo, যেনেকৈ ice age hol বা global warming hol বা যেনেকৈ global cooling বা global warming, this is a continuous processes হৈ থাকিব, organism কাৰণে দুটা অপশন আছে, হয়তো change or what we can say mutate, মানে you adjust with the surroundings and you mutate, you change yourself, you change according to the environment, or if you cannot, then you will become extinct, right? Here a best example ki hobo pare, jetia global climatic phenomena change hobo dhorile, tetia dinosaurs bilak ki hoy gol, dinosaurs bilak extinct hoy gol, aru dinosaur agote jonbilak evolve hoisile on the surface of the earth, they are known as coral polyps. So coral polyps bilak ki hoy gol, they have mutated. So corals etiao sagarot phahi ase, etiao sagarot float kori ase, but dinosaurs ki hoy gol, extinct hoy gol, there is no trace. So that is what is known as mutation can increase genetic diversity. Jetia mutate hoy tetia genetic diversity to ki hoy jay, diverse hoy jay. So yate eta very nice picture I have added to show that species of dogs, but there are genetic diversities, and the dog lovers may know that there are Alsatians, Labrador, Dalmatians, or ki Pomeranians, or beleg enuka projatir tulak heri thake nohoy, kukur thake. So they are, the genes are different, but they are of the same species. So genetic diversity. Next is species diversity. So genetic diversity species to eke ase, dogor to example to dilu, but genes vary kori ase. Species diversity ki hobo, the variety of species in a region or habitat. So yate ki hobo, variety of species in a region or habitat. Some habitats like rainforest have many species. So rainforest ami janu agoto ami pori aisu, the variety of diversity of species ami pau. Species are grouped into families based on shared characteristics. So ami hierarchy to ami saisilu, species of bisot family keneke ahi jay, aru kuntu groupot ami heneke divide koru organism opora, right? So species are grouped into families based on shared characteristics. That is what is known as species diversity. So suppose this is an ecosystem, forest ecosystem, right? It is a forest ecosystem ot amar beleg species ase. So lion can be one species of animal, zebras are there, so deers, rhinoceros, heneke pala elephants, various species ase in the same rainforest. So that can be called as species diversity. Species diversity pesot ami ki ahum, we talk about ecosystem diversity. So prothomate genetic diversity,
স্পিচিছ ছেইম থাকিব, জিন্স বেলেগ হ'ব। তাৰপিছত স্পিচিছ ডাইভাৰ্চিটি, ইক'চিষ্টেম ছেইম থাকিব বাট বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ পাম। এতিয়া ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি, তো ভেৰাইটি অফ ইক'চিষ্টেমছ ইন আ গিভেন এৰিয়া। এটা জেগাতে যেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ ইক'চিষ্টেম যেতিয়া আমি পাওঁ, সেইটোক আমি কওঁ ইক'চিষ্টেম diversity. So an ecosystem is a community of organisms and their physical environment. What is ecosystem? It is a community of organisms and their physical environment. So ecosystems can be large like a forest or small like a pond. তো এটা জংগল, এখন ৰেইন ফৰেষ্ট এটা ইক'চিষ্টেম হ'ব পাৰে, নহয় বা এটা সৰু পুখুৰী এটা ইক'চিষ্টেম হ'ব পাৰে। যদি ছেল্ফ ছাষ্টেইনিং, তাতে যদি কিবা লাইফ ছাপৰ্ট পাই আছে, ডেজাৰ্ট কেন বি এন ইক'চিষ্টেম, গ্ৰাছলেণ্ড কেন বি এন ইক'চিষ্টেম। যদি তাতে এনেকুৱা এটা জেগা য'ত কিবা এটা বস্তুৱে এটা ছাপৰ্ট পাই আছে, দেট কেন বি এন এণ্ড ইন দ্য ভেৰি ভেৰি ৱাইডাৰ পাৰ্চপেক্টিভ যদি আমি কওঁ, এন অৰ্গেনিজম, ইভেন এন এনিমেল কেন অলছ' বি এন ইক'চিষ্টেম, হিউমেন বিং কেন অলছ' বি এন ইক'চিষ্টেম। আমাৰ বাহিৰত আৰু ভিতৰত ভেৰিয়াছ টাইপছ অফ বেক্টেৰিয়া আছে, ভাইৰাছেছ আছে। চ' উই আৰ কেৰিং গাট বেক্টেৰিয়াজ ইনচাইড। আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনছত আমাৰ বেক্টেৰিয়া আছে, আমাৰ গাৰ ছালত আমাৰ কিছুমান মাইক্ৰ'বছ থাকিব পাৰে, আৰু দেৰ ইজ এ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। চ' সিহঁতেও আমাৰ পৰা কিবা এটা পাই আছে। আমাৰ ভিতৰত যোনবিলাক গাট বেক্টেৰিয়া আছে, দে হেল্প আছ ইন ডাইজেশ্যন। আমি যেনেকৈ বেক্টেৰিয়া খাওঁ, বেক্টেৰিয়া কি খাওঁ, আমি যেনেকৈ দৈ খাওঁ, তো দৈত বেক্টেৰিয়া আছে, লেক্ট'বেচিলাছ আছে, গুড বেক্টেৰিয়া, বেড বেক্টেৰিয়া বেমাৰ কৰিব। চ' এতিয়া দৈটোতো বেক্টেৰিয়া আছে, আৰু সেনেকৈ পেলাই আমাৰ ভিতৰৰ যোনটো বায়'ম, ভিতৰৰ যোনটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, দেট ইজ অলছ' a different type of environment. So we are an ecosystem in ourselves. An animal is ecosystem in itself. A plant or a tree can also be an ecosystem in itself. So এডাল ডাঙৰ গছ, বট গছ, আহঁত গছ, ৰাইট, এটা কৃষ্ণচূড়া গছ। চ' এডাল গছো এটা ইক'চিষ্টেম হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ। তাতে পলিনেটাৰ্ছ থাকে, তাতে ফুল থাকে, তাতে হানি বীজ আহিব, তাতে মৌ মাখি আহিব, তাতে সাপ এডাল থাকিব পাৰে, তাতে চৰাই চিৰিকটিৰ বাঁহ থাকিব পাৰে, পৰুৱাৰ বাঁহ থাকিব পাৰে। চ' সেনেকৈ পেলাই ইট ইজ এ হেবিটেট ফৰ ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনিজমছ। আ ছিংগল ট্ৰী কেন বি এন ইক'চিষ্টেম। চ' সেইকাৰণে আমি যে এডাল গছ যেতিয়া কাটোঁ, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্টবিলাকে কি কয়, এডাল গছ কাটিলেও এটা ইক'চিষ্টেম ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ নিচিনা হয়, ৰাইট? চ' উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ পাৰ্ট। Ecosystem can be large like a forest or small like a pond. It will aru extend kori do, they can be very small like even a single tree, a single large tree. Adal single gosor nishinao mane eta ecosystem heitu level to hobo pare. Fine. So this is ইয়াতে যোনটো ইমেজত দেখুওৱা গৈছে ইক'চিষ্টেম ডাইভাৰ্চিটি। চ' ইক'চিষ্টেম বেলেগ বেলেগ ইক'চিষ্টেম, চাপ'জ ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম, ৰাইট? We have wetland ecosystem, tundra ecosystem, marine ecosystem, grassland ecosystem, estuary or riverine ecosystem, হয় না? তো যদি ধৰিব পৰা নাই চবে, তো মই জাষ্ট লিখি দিওঁ ইয়াতে। দিছ ইজ ছাপ'জ ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম, ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম। এইটো কি হয়? এইটো হ'ল ছাপ'জ ৱেটলেণ্ড ইক'চিষ্টেম। এইটো কি হ'ব? এইটো আমাৰ টুন্ড্ৰা ইক'চিষ্টেম। তাৰপিছত মেৰাইন অৰ মেৰিন ইক'চিষ্টেম। grassland ecosystem, riverine ecosystem,
right? So that's how we have same area te amar beleg ecosystem ami pabo paru janeke ami অসমতে যদি আমি ধৰো অসমত আমাৰ ফৰেষ্ট ইকোসিস্টেম আছে wetland ecosystem আছে grassland ecosystem হিমানখিনি নাই আমাৰ marine ecosystem আমি ইয়াতে নাপাও সাগৰ আমাৰ coastline নাই আৰু tundra ecosystem আমাৰ ইয়াতে পাব নোৱাৰো tropical area part হয় subtropical area riverine ecosystem আছে so কমসে কম আমাৰ forest ecosystem আছে wetland ecosystem আছে riverine ecosystem আছে mountain ecosystem আছে আমাৰ which is not here mountain ecosystem আছে so that's how we have got variety of ecosystems so that is ecosystem diversity right importance of biodiversity kihor karone important hoy biodiversity is a basis for sustainable food systems so gutei jonu circulation hoy hetu kihor karone hoy hetu biodiversity karone hoy tamane jeta ami biodiversity shobdotu use koru tete ami ki kau je etar logot eta connected ami first slide jodu ami discuss korisilu etar logot eta connected hoi thake amar problem environmentally speaking manuhor problem kete arise hoy jeta ami bhabu je we are unique we are different I am different no I am not different I am part of nature gutei manu bilake prothomare ki asile mane beleg manu beleg buli dhorile amar khelimeli hoy jodi ami environment ore part hisabe dhoru jontu hisabe jodi dhoru tetia hole amar karone easy hobo buji pabo as a individual ami eta ego carry koru je we are something unique ami bahut superior race or something is there no we are simply animals right so we are dependent on our surroundings completely dependent on our surroundings olop panu jodi khelimeli hoy tetia hole surroundings amak bahut khini khelimeli koi dibo pare amar yata dhunia example law par juntu eta California fire je hoisile US ot so obviously gorom area hoy California khini dry area hoy desertified area hoy kyo desertified area hoy hekine bi janu je hekini anticyclonic condition thake offshore winds thake upwelling of cold water thake cold current ase Californian current ase rate which is a cold current aru hekane hekini area desert man naturally desertified area hoy California San Francisco Los Angeles but tate notun industry kisuman setup hoise which is the IT sector Google Facebook ilak sob headquarters blak tate ase so ehete they are very rich ehete tate gople ki koise gos lagaise gos kenuka lagaise pine tree lagaise jun blak halka hoy durable hoy but jun blakor jolar scope bahut beshi ase so ebilak hete biome juntu tar jun natural juntu biome hetu change koribo bisarisile for their advantage gos lagale bhal hobo thanda hobo dekhat bhal hobo aesthetic value bahi jabo dryness hol tar pisot 2 bochor man dry hoar pisot 10 bochor man dry hol dry hoar pisot ki hogol etia hothat kisuman plant ase like citrus plant junla hothat joli jay aru heneke pale jetia ferigoti di hok ba kunubai cigarette jolai hok ba electric line or pra kiba hok spark eta create hoi gol and his spark to pra ki hoi gol there was already material which was there lying on the ground heneke pale gute joli gol to etia environmentally speaking California ba Los Angeles or jontu ecosystem change eta kora goise manuhor dara saying that we are the better race we are US citizens of USA which are richest country in the world so hey ego to hete gutei California ecosystem to change kori pelale or change korar pisot nature has taken its own course so gutei joli tar pisot ses hoi gol to hey bostu to tamane biodiversity kenuka bostu hoy tamane we cannot remain isolated from one another whether it's human whether it's human animal whether it's human plant or soil right so it is a basis for sustainable food systems protecting biodiversity helps ensure a healthy planet so ami jodi biodiversity protect koru tetia amar eta healthy planet prithibikhon dhunia hoi thakibo dangor bahut dinor karone dhunia hoi thakibo jimane ami interfere kora arambho korim for our so called economic growth and development and etc and luxuries of life then wrong things are going to happen yate aru eta kotha kobo bicharim je suppose California ekhini area desert area hoy so they have started using lot of air conditioners
ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশ্যন বহুত হৈছে এণ্ড উই ন' এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ্ছবিলাকে কি কৰে ৰুমটোতো ঠাণ্ডা কৰে বাট বাহিৰৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি কৰে গৰম তুলি পেলায় তো সেনেকৈ অভাৰঅল গোটেই এৰিয়াখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হৈ গৈছে Protecting biodiversity helps ensure a healthy planet. Biodiversity loss is a decline in the variety of life on Earth. What is biodiversity loss? It is a decline in the variety of life on Earth. And every life is a messenger of information. So, if we lose one species, if we lose one population, then we lose some information of the evolution of the Earth as a whole. The importance of biodiversity, yata ta diagram di show koribo try korisu that fast recovery from natural disasters junbilak hoy biodiversity jodi thake teta fast recovery hoy maintaining food chain to maintain hoy jodi biodiversity thake maintaining genetic diversity so genetic diversity to maintain hoy maintaining ecosystem balance ecosystem to balance হৈ থাকে overall sustainability and growth overall sustainability so environment পঢ়িলে আমি এই sustainable শব্দটো আমি বহুত বাৰ ইউজ কৰিব লাগিব sustainability sustainable development sustainable growth তাৰ মানে using as much as is needed যোনটো আমি কওঁ এভৰিথিং ইজ দেয়াৰ ফৰ নিড বাট নাথিং ইজ দেয়াৰ ফৰ গ্ৰীড চ' বেছি লোভ কৰিলে গোটেই ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় বাট অলপ ইউজ কৰি থাকিলে ঠিকে থাকে চ' অভাৰঅল ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড গ্ৰ'থৰ কাৰণে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ইজ হাইলি এচেঞ্চিয়েল ৰাইট প্ৰমোটিং ছইল ফৰ্মেশ্যন যদি বায়'ডাইভাৰ্চিটিয়ে যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছইল ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হ'ব ছইল ৰিচনেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু যদি ছইল যদি ৰিচ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ agricultural production কেনেকৈ হ'ব so these are direct relations between biodiversity and soil and food and sustainability provision of food resources for humans so মানুহৰ কাৰণে food resourceৰ কাৰণে biodiversity is highly essential good health of all living beings so living beings কাৰণে good health protecting natural resources fine so all these are importance of biodiversity hotspots so biodiversity hotspots কি বস্তু হয় hotspots শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ আমি ভলকানৰ ক্ষেত্ৰতো ইউজ কৰিছিলোঁ ভলকানিক হটস্পটছ চ' হটস্পটছ মানে ৰেগুলাৰিটি য'ত মেইনটেইন হয় মানে মষ্ট ইউনিক বা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়াজ যিখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা মষ্ট ৰেগুলাৰ So volcanic hotspots jodi ami kotha patu if we talk about volcanic hotspots then there are those volcanoes which are erupting almost on a continuous basis almost on a daily basis active volcano dormant volcano extinct volcano thake na hoy to active volcano bhitorte jodi 50 bosorar pora 100 bosor bhitor jodi abar eruption hoise hetuk ami active boli dhoru but kisuman volcano ki hoy almost daily basis ot eruption hoy thake hetuk ami ki boli ko volcanic hotspot yate biodiversity hotspot শব্দটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ biodiversity hotspotটো তেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া maximum biodiversity এটা জায়গাত পোৱা যায় when there is maximum biodiversity available in an area that is when we call that area as a biodiversity hotspot right so they are considered irreplaceable replace korbo nwari irreplaceable because they contain a high percentage of endemic species so endemic mane ki endemic mane indigenous to that area fine jenake endemic mane jodi kiba eta animal species hok ba kiba eta plant species hok hetu tate he puwa jay ba belegoto jodi puwa jay hetu tare origin kor hoy hetu area hoy hetuk ami endemic boli kom tar pora arambho hoise abirbhav hoise to qualify as a biodiversity hotspot a region must meet two criteria biodiversity hotspot boli qualify koribo karone eta jagak দুটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগে have at least 1500 endemic vascular plants 1500 স্পিচিজৰ
endemic vascular plants jate tate thake have lost 70% or more of its original natural vegetation. 70% বেছি যদি original natural vegetation loss কৰিছে তাৰমানে আছিলে তাতে এতিয়া নাই হেতুক আমি কি বুলি কওঁ বায়োডাইভাৰ্সিটি হটস্পট কিহৰ কাৰণে কাৰণ কি যেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আহি যায় তো ইয়াতে আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছো তাৰমানে almost the signal or the alarm bell has rung. So যদি 70% or more original natural vegetation যদি loss হৈ গৈছে তেতিয়া হলে obviously হেকিনিত কি হৰ দৰকাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ দৰকাৰ and example western ghats Indo-Burma Himalayas etc. so Indiaত আমাৰ western ghat আছে Indo-Burma realm যেখিনি আছে Himalayas আছে Andaman Nicobar যেনেকৈ আছে Sundaland বুলি যেখিনি কোৱা যায় হেকিনি area. So we have 4 major areas which are known as the biodiversity hotspots. Fine. So amar ei sarita region majorly ami biodiversity hotspots hisabe ami gonno koru prothome ami okol western ghat aru entire northeastern region the 8 sisters including Sikkim ami loisulu as a biodiversity hotspot but tar pisot ami Himalayan region khiniu ami as a biodiversity hotspot boli loisu karon ki are some endemic species are found which are native to these areas like Himalayan ibex by black animal ase sagoli nista Himalayan ibex boli je kwa jay pahar upor je uthi jay sagoli re ta junto pashmina junto goat he bilak so this area has endemic species. This area has huge number of endemic species northeastern area western part of western ghats jikhini ase amar n number of endemic species are here and then we have the Andaman and Nicobar areas ekhini area to amar phale khini prajati endemic species ami pau aru hikarne ei sarita area ke ami ki boli kau biodiversity hotspot boli ami gonno koru fine then threats to biodiversity so some threats to biodiversity include biodiversity kana threats ki ase so climate change obviously climate change is a big threat aru climate change to ami kori asu man made hoy natural climate change hoy but hetu ami jundu environment hetu ami discuss nokoru ami geography discuss koru janeke orbit to alopan extend hoy ba prithibir orbit to alop contract hoy ba expand hoy so jeta contract hoy teta temperature bari jay hetu global jundu natural global warming boli kwa jay jeta expand hoy teta ako natural global cooling boli dhora jay but yate ami hetu climate change to ami man made or kothai pati asu a warming planet disrupts ecosystem gorom hole ki hobo ecosystem disrupt hoy jabo and weakens the ability of natural ecosystems to adapt so jetia planet to gorom hoy jay tetia ecosystem blak disrupt hoy jay aru jun blak natural system or jun adaptability hetu bhale khini komi jay habitat loss again many people many habitat loss to mane ki prothom kotha ami climate change hoise ki hor karone global warming hoise ki gos tos katisu aru olop agote ami juntu koisilu edal gosu ki hoy ecosystem hoy to etia janeke amar holonga park national park biosphere reserve aru amar dhing patkai janeke discussion choli asile nijot asile to yate amar hulok gibbons golden langur hunali bandor ibla poa jay to gosor jodi ami kati diu dia hetor ghor nuha hoy jay het bandor to gosore thakibo to het tor jodi habitat loss to deforestation jodi likha ase deforestation and other activities that destroy or degrade habitats can lead to biodiversity loss ঠিক আছে তো যে deforestation হয় তেতিয়া obviously biodiversity phale poribane loss hoy over exploitation so jikunu herite jetia over exploitation hoy like over hunting
যোনটো পচিং বুলি কওঁ আমি যেনে গড় মাৰি 1901 পৰা 1911 লৈকে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত অকল 11টা গড় বাচি আছিলে 11টা গড় 11 তো সেইটো টাইমত তাৰমানে ইমানখিনি পচিং হৈছিলে ইমান গড় মাৰি পেলাইছিলে যে লাষ্টত গৈ 11টা গড় বাচি থাকিল তো অভাৰ ফিচিং over harvesting of the plant produces can lead to species extinction. So আমি যদি এটা শব্দ ইউজ কৰিছোঁ স্পিচিয়েশ্যন বুলি যে আমি কৈছিলোঁ বেছিক ক্লাছত so স্পিচিয়েশ্যন so স্পিচিয়েশ্যন প্ৰচেছটো যোনটো এইটোতো প্ৰচেছ হয় এটাৰ পৰা এটা ডেভেলপ হ'ব সেই স্পিচিয়েশ্যন প্ৰচেছটো কি হৈ যায় স্কোপে নাপায় যদি আমি কি কৰোঁ অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন যদি কৰোঁ তো এটাৰ পৰা এটা যোনটো ইভলভ হ'ব লাগিছিলে স্পিচিজ সেইটোতো অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কাৰণে স্পিচিজ এক্সটিংশ্যন হৈ যাব আৰু যদি স্পিচিজ এক্সটিংশ্যন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি যে আকৌ এটা ৱৰ্ড পঢ়িছিলোঁ নিছ প্ৰত্যেকটা স্পিচিজৰে কি থাকে এটা নিছ থাকে এটা টিপিকেল এক্সপেক্টেড পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা টিপিকেল এক্সপেক্টেড এটা এক্টিভিটি এটা এক্সপেক্টেড থাকে ফ্ৰম ডেট স্পিচি তো সেইটোতো গায়ব হৈ গ'ল এটা নিছ কম্পেৰেটিভলি গায়ব হৈ গ'ল আৰু যদি সেইটো আকৌ যোনটো আমি বেচিক্সত পঢ়িছিলোঁ কি ষ্টোন স্পিচিজ যদি হয় সেই স্পিচিজটো যদি কি ষ্টোন স্পিচিজ হয় তেতিয়াহ'লে ইট কেন বি এ ভেৰি ফেটেল ইট কেন বি ভেৰি ডিজাষ্টাৰাছ থিং ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট ইনভেজিভ স্পিচিজ এইটো আমি পঢ়ি আহিছোঁ নন নেটিভ স্পিচিজ যদি হয় can compete with native species. So non-native species কি কৰে native species লগত compete কৰে for food and shelter. Food and shelter মানে আমি যে কৈছিলোঁ সেই পাম বা পাৰ্থেনিয়াম পানীবিলাক শুহি লয় spread diseases and disrupt food chains. Fine, they spread diseases and disrupt food chains. Pollution, industrial discharges, agricultural runoff and improper waste disposal can contaminate water and soil, right? Industrial discharges, agricultural runoff and improper waste disposal can contaminate water and soil. So these are the threats to biodiversity. তাৰপিছত আমি আহোঁ loss of biodiversity and its consequences. Loss of biodiversity can have many consequences including consequences কি হ'ব পাৰে extinction of species completely এটা species কি হৈ যাব পাৰে extinct হৈ যাব পাৰে এই অলপ আগতে আমি সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিলোঁ destruction of habitats puts many species at risk of extinction আৰু extinct হৈ গ'লে সেই নিচটো নোহোৱা হৈ যাব সেই গোটেই আইডেণ্টিটি নোহোৱা হৈ যাব তাৰ যোনটো কি বুলি কয় যোনটো ৰোল প্লে কৰি আছিলে সেই স্পিচিছটোৱে সেইটোৰ লাভ নোহোৱা হৈ যাব threats to human health so biodiversity loss can affect water soil which are essential for food production so biodiversity loss হ'লে কি হৈ যাব পানী আৰু মাটিৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব which are essential for food production. It can also increase the number of disease-carrying animals, right? It can also increase the number of disease-carrying animals. Pest imbalances in ecosystems can lead to emergence of pests that damage crops. Pestilence বুলি কোৱা যায়. Pestilence. What is pestilence? Pestilence মানে the propagation of pest by evolution of the excess amount of growth of pest. So চাহ বাগিচাত আমাৰ অসমত আজিকালি নতুন নতুন পোক লাগে বা বেলেগ বেলেগ টাইপৰ পোক লাগে কিহৰ কাৰণে পোক লাগে সেইটো আকৌ নতুন পোক ইভলভ হৈ আছে এমাৰ্জেন্স অফ পেষ্ট ইমবেলেন্স অফ ইকোসিস্টেম হৈ পেলাই কি হৈ গৈছে এমাৰ্জেন্স অফ বেলেগ পোক হেনেকৈ পেলাই আবিৰ্ভাৱ হৈছে আৰু এটা আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে পৃথিৱীত এইখিনি এৰিয়া কি হয় পোলাৰ এৰিয়া হয় নৰ্থ পোল এণ্ড সাউথ পোল
ইয়াতে কি আছে আইচ বৰফ আছে আৰু বৰফখিনি অকলে সেনেকৈ বৰফ হৈ পেলাই থকা নাই বৰফত কি আছে বৰফত ফ্ৰ'জেন ফৰ্মত কিছুমান ভাইৰাছ ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া তাতে ট্ৰেপড হৈ আছে ইন দ্য হাইবাৰনেশ্যন মোড কালি আমি হাইবাৰনেশ্যন পঢ়িছিলোঁ শুই থাকে যেনেকৈ টুন্ড্ৰা এৰিয়াত কালি আমি চাইছিলোঁ যেনেকৈ হাইবাৰনেশ্যন ফ'ল' কৰে বিয়াৰ্ছ প'লাৰ বিয়াৰবিলাকে বা এইবিলাকে চ' তাতে কি হয় এটা লং হাইবাৰনেশ্যনত দিছ বেক্টেৰিয়াজ এণ্ড মাইক্ৰ'বছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য আইচ ইন দ্য প'লাৰ ৰিজন গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে কি হৈ আছে বৰফবিলাক গলিব ধৰিছে আৰু গলিব ধৰাৰ কাৰণে চি লেভেল ৰাইজটো হৈছে চি লেভেল ৰাইজটো ইজ দেয়াৰ তাৰ বাহিৰে সেই বৰফত ট্ৰেপড হৈ থকা যোনবিলাক ভাইৰাছ ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া সেইবিলাক ইভলভ হৈ আছে আৰু সেনেকৈ পেলাই লাহে লাহে সেইটো আকৌ বতাহেদি পানীয়েদি আকৌ ট্ৰপিকেল এৰিয়াত আহিব আৰু সেনেকৈ পেলাই নতুন নতুন কি হৈ আছে এমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট আৰু সেইখিনি আকৌ আমি ৰেডি নহয় সিহঁতৰ কাৰণে তো সিহঁতে নতুন বেমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সেই বেমাৰবিলাকৰ কাৰণে আমি ৰেডি নাই সেইটো ডাইৰেক্টলি মানুহক বেমাৰ কৰিব পাৰে নহ'বা জন্তুক কৰিব পাৰে নহ'বা গছ গছনি কৰিব পাৰে যেনেকৈ চাহপাতত আজিকালি নতুন নতুন পোক লাগে সেইটো মাৰিবৰ কাৰণে আকৌ আমি পেষ্টিচাইড ইউজ কৰোঁ পেষ্টিচাইড ইউজ কৰাৰ লগে লগে পোকটোতো মৰি যায় বাট সেই পেষ্টিচাইডটো পাতত থাকি যায় আৰু সেইটো আকৌ কেঞ্চাৰ কৰে ফাইন চ' এতিয়া চাহ যোনটো tea has become a major reason for cancer in Northeast. Recently, there was an article in Assam Tribune which says that Assam is Northeast is the cancer capital of India. Sobotke beshi India cancer core ase Northeast ase. Tar main ketaman karon bujaisile. Hetu hol tare eta main karon hol tea. Sah ene bhal. Kintu sahot je ami fertilizer, insecticide, pesticide use kori asu. সেইটোৰ কাৰণে চাহটো কি হৈ যায় টক্সিক হৈ যায় কেঞ্চাৰাছ হৈ যায় কাৰ্চিনোজেনিক হৈ যায় আৰু চাহত এইবিলাক ইউজ কৰিব লগা হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ কিয় এমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট চ' নাও ইউ কেন চি দেট হাউ দ্য থিংছ গেটছ কমপ্লিকেটেড ফ্ৰম ওৱান ষ্টেপ টু আনাডাৰ ইমবেলেঞ্চ ইন ইক'চিষ্টেম হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় ইমবেলেঞ্চ ইন ইক'চিষ্টেম হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইট কেন লিড টু ইমাৰ্জেঞ্চ অফ পেষ্ট দেট ডেমেজ ক্ৰপছ আৰু যেতিয়া ক্ৰপ ডেমেজ যদি আমি ৰখাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইনচেক্টিচাইড পেষ্টিচাইড উইডিচাইডছ এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব আৰু দিজ আৰ অল কেমিকেলছ দে আৰ নট গুড ফৰ হেল্থ ৰাইট চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য এক্সাম্পলছ যেনেকৈ ইয়াতে যদি মই কওঁ ডিক্ল'ফেনেক I think আমি সবেই শুনিছোঁ নামটো ডিক্ল'ফেনেক এটা ড্ৰাগ হয় ভেটেনেৰী ড্ৰাগ হিচাপে ইউজ কৰা গৈছিলে ডিক্ল'ফেনেক ক'ৰবাত এজ এ ফাৰ্টিলাইজাৰো ইউজ কৰা গৈছিলে ক'ৰবাত ভেটেনেৰী ড্ৰাগ হিচাপে ইউজ কৰা গৈছিলে ভেটেনেৰী ইনষ্টিটিউটছবিলাকত আৰু তাৰে যিবিলাক কাৰ্কাছ যোনবিলাক ডেড বডিজ যোনবিলাক অফ দ্য এনিমেলছ সেইবিলাক কি হয় পথাৰত ক'ৰবাত যদি পেলাই দিয়া যায় আৰু তাতে ডিক্ল'ফেনেক যদি আছিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো আকৌ আহি পেলাই সেই গৰু ছাগলী ম'হবিলাকৰ বডিটো কোনে খাব শগুনে খাব ভালচাৰ আৰু সেই শগুনৰ পেটত আকৌ কি গুচি যায় সেই ডিক্ল'ফেনেক কেমিকেলটো গুচি যায় আৰু সেনেকৈ পেলাই ভালচাৰ্ছ ৱেৰ অন দ্য ব্ৰিংক অফ এক্সটিংশ্যন ইন ইণ্ডিয়া স্পেচিয়েলি ইন ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' আমাৰ ইয়াতে শগুনৰ যোনটো কাউণ্ট সেইটো বহুত বেয়াকৈ বহুত ড্ৰাষ্টিকেলি কমি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে পিছত গৈ পেলাই ডিক্ল'ফেনেক ড্ৰাগটো কি কৰি দিয়া গ'ল বেন কৰি দিয়া গ'ল চ' আজিকালি ডিক্ল'ফেনেক ইউজ নহয় বাট কিহৰ কাৰণে বিকজ যদি ভালচাৰ আমাক কেনেকৈ হেল্প কৰে ভালচাৰ নেচাৰেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ বুলি কয় চাফা কৰি দিয়ে জেগাটো ৰাইট নহ'লে আকৌ আমি কিবা ব্লিচিং পাউডাৰ ঢালিব লাগিব কেমিকেল ঢালিব লাগিব চ' ভালচাৰ্ছ আৰ নেচাৰেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ বুলি কোৱা যায় দে আৰ নেচাৰেল ক্লিনিং এজেণ্টছ বুলি কোৱা যায় চ' সেইকাৰণে দে আৰ পাৰ্ট অফ দ্য ইক'চিষ্টেম অফ দ্য এণ্টায়াৰ চাইকেল অফ আৰ এনভাইৰনমেণ্ট চ' সেনেকৈ পেলাই ইট গেটছ কমপ্লিকেটেড Coming to the next slide, increased carbon dioxide emissions. So when forests and oceans are adversely affected, their ability to absorb carbon dioxide decreases.
Fine. So forest by photosynthesis, carbon dioxide hedahon je ami koisilu 6 CO2 plus 6 H2O. So carbon dioxide aru pani mili pelai ki banai sugar molecule banai C6H12O6 aru 6 molecules of oxygen is getting released. So ei je carbon dioxide to je ate absorb kori ase forest jodi na thake tetihale etu kune absorb koribo. Fine. So that is how forests absorb carbon dioxide, and in return they produce sugar, carbohydrates, which we eat, and that's how we get energy, glucose. So this entire thing gets our oceans se keneke absorb kore carbon dioxide. Ami kali porohi class to koisilu that sagarot ki thake planktons thake, algae thake, aru he planktons aru algae ki kore photosynthesis kore, aru planktons aru algae jono photosynthesis hoy tate carbon dioxide absorb hoi jay. Fine. Aru borofeo bhalekhini portion or carbon dioxide trap kore. Ice also traps lot of carbon dioxide. Ecosystem decline. Ecosystems with a rich variety of species are more stable and productive. Jetia variety of species thakibo ecosystemot tetia hetu ki hobo besi stable hobo or besi productive hobo. So diversity থাকিলেহে হেতু বেছিকে stable হ'ব. When species disappear, যেতিয়া এটাৰ পৰা এটা species disappear হৈ যায়, then the balance of nature is disrupted or disturbed, making it harder for the ecosystem to recover. যেতিয়া এটাৰ পিছত এটা species যেতিয়া disappear হৈ যায়, তেতিয়া নেচাৰৰ কাৰণে সেই বেলেন্সটো বজাই ৰাখা কি হৈ যায়, বহুত কষ্টকৰ হৈ যায়, বহুত দিগদাৰী হৈ যায়. Right? So ecosystem decline. Conservation of biodiversity. Now let's move to the conservation. Biodiversity conservation is a process of protecting, managing and restoring the natural habitats and wildlife. Simply speaking, what is conservation of biodiversity? It is a process of protecting, managing and restoring the natural habitats and wildlife. So it is important for the survival of many species and habitats that are threatened by human activities. It is important for the survival of many species and habitats that are threatened by human activities. Methods of biodiversity conservation. So biodiversity conservation ki ase? Mainly দুটা আছে in situ conservation আৰু ex situ conservation বুলি কোৱা যায়. In situ বুলি conservation মানে in situ শব্দটোৰ মানেটো কি, in situ মানে সেই তাতে সেইটো জায়গাতে আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যে ব্ৰিজ বনাই যেনেকৈ, সো ব্ৰিজ বনালে তাতে কেতিয়াবা কি কৰে মানে লোহা ঢালাই কৰি পেলাই বস্তুবিলাক তাতে সেনেকৈ পেলাই স্ল্যাব বনাই পেলাই তাতে সেনেকৈ ব্ৰিজ বনায়, সেইটো হ'ল ইন সিটু. আৰু কেতিয়াবা কি কৰে ক'ৰবাৰ পৰা বনাই পেলাই কিছুমান ফ্ৰেম লৈ পেলাই তাতে ফিক্স কৰি দিয়ে, সেইটো কি হৈ যাব, সেইটো এক্স সিটু হৈ যাব. বুজিছোঁ? তো সেইটো জেগাতে ছেম এৰিয়াতে যদি কিবা এটা কাম হৈ আছে সেইটোক আমি ইন সিটু বুলি কওঁ. বাহিৰৰ পৰা যদি কিবা এটা বস্তু অনা গৈছে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ, এক্স সিটু, ফ্ৰম আউটসাইড. সো এই শব্দ দুটা ইয়াতে কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা গৈছে, ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন মানে কি, সেইটো জেগাতে যোনটো কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিম সেইটো জেগাতে মানে প্ৰিজাৰ্ভিং স্পিচিজ ইন দ্য নেচাৰেল হেবিটেটছ. য'ত গড় থাকে, য'ত বাঘ থাকে, য'ত হাতী থাকে, তাতে আমি সিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম, তাতে আমি সিহঁতক কেয়াৰ কৰিম, তাতে আমি সিহঁতৰ ষ্টাডি কৰিম. ফাইন, তাতে আমি সিহঁতক চাব যাম, তাৰে কাউণ্টিং কৰিম, সিহঁতৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে কমিছে কি হৈছে, আমি গোটেই এনালিচিছটো তাতে কৰিম য'ত সিহঁতৰ ঘৰ. দ্যাট ইজ নেশ্যনেল পাৰ্কছ, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ বা
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जेनेके थाके हेतु हल इन सिटु एक्स सिटु माने कि एक्स सिटु माने preserving components of biodiversity outside their natural habitat হেতৰ natural habitat-or বাহিৰত আনি পেলাই যদি আমি হেতক টেষ্ট কৰো যেনেকে চিৰিয়াখানা আছে জুলজিক্যাল পাৰ্ক বুলি যে কোৱা যায় বটানিক্যাল গাৰ্ডেনছ এইবিলাক যে থাকে তো গড় এটা যদি আমি কাজিৰঙাৰ পৰা আনি পেলাই চিৰিয়াখানাত থৈ পেলাই তাতে আমি গড়টো ষ্টাডি কৰো এনালাইসিস কৰো তেতিয়া হলেটো কি হ'ব হেতু হল এক্স সিটু conservation. National parks preserving local species in areas free of human activities. So, in situ conservation and ex situ conservation. So, conservation of biodiversity, in situ conservation. I hope this slide is not very clear, but I will just write down. So, yate ki likha ase, this is in situ conservation और इफाले আছে আমাৰ ex situ conservation ex situ conservation so in situ conservation আমাৰ আহি যাব national parks wildlife sanctuaries biosphere reserves fine sacred groves er kotha sobe khunise sage recently was in news Supreme Court eta verdict dise sacred groves or ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে to take care of the sacred groves central government ok direction দিয়া গৈছে sacred groves bila কি হয় মানে sacred forest বুলি কব পাৰো যোনবা tribal areas বিলাকে tribal মানুহখিনি যেখিনি care কৰে respect দিয়ে আৰু they take some use of that forest or otherwise they keep it like very divine thing for them etc so that is why they are called as sacred groves so many kind of hanaka sacred forests ase India but all these will come under in situ conservation ex situ ki hisabo janaka zoological park zoo buli je komi botanical gardens fine then gene banks বুলি কলে seed vault বিলাক যেনেকে আমি ক্ৰিয়েট কৰো seed vault কি হয় vault যেনেকে লকাৰ যেনেকে বেংকৰ যেনেকে লকাৰ থাকে লকাৰ যেনেকে বস্তুবিলাক থৈ দিয়ে vault তো নৰৱেৰ ওপৰত হেকিনিত এটা আইল্যান্ড আছে স্ভালবাৰ্ড এৰিয়া বুলি কোৱা যায় স্ভালবাৰ্ড আইল্যান্ড স্ভালবাৰ্ড SVALVARD Svalbard region of Norway so Svalbard region of Norway আমি কি কৰিছো এটা seed vault বনাইছো আৰু তাতে আমি কি থৈছো বিৰা ডাঙৰ এতিয়া আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড এৰিয়া এটা বনাইছে হেতে লকাৰৰ নিচিনা মানে লকাৰ মানে হেতু বহুত ডাঙৰ এটা ঘৰৰ নিচিনা তাতে সংখাৰৰ যিমান seed আছে যিমান বীজ আছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যিমান বুট হক মগু হক ডালিয়া হক সয়াবিন হক এইবিলাক যিমান মানে বীজ বিলাক আছে সেই বীজ বিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিছে ৰাইট যদি বাই চান্স কিবা এপোকালিপস যদি হৈ যায় যদি entire thing gets destroyed earth gets destroyed and the humanity gets মানে হেৰি so in the future part sustainability কাৰণে future generation কাৰণে যদি কিবা এনেকা climatic অদ্ভুত চেঞ্জ এটা আহি যায় যাতে তাতে কিছুমান seed হেনেকে পেলা আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থব পাৰো যোনলা পিছত যদি জাৰ্মিনেট হয় তেতিয়া হলে সেই জিনটো কি হ'ব propagate হ'ব spread হ'ব হেতুকে জিন ব্যাংক বুলি কোৱা যায় so seed vaultত হেনেকে পেলা আমি কিছুমান হেৰি থৈ দিছো মানে স্ভালবাৰ্ড এৰিয়াত থৈ দিছে হেতে so in situ conservation so ইয়াতে যেনেকে লিখা আছে in situ conservation কি বস্তু হয়
The in situ conservation is the process of preserving biodiversity in the natural habitats of living species. So, living species into natural habitat heitut keneke ami preserve koribo paru. This method is mainly used for endangered and wild species to avoid the risk of transporting them. Right, jene Cartagena protocol buli janeke ami kau. Cartagena বা Cartagena protocol of environment it কি determine কৰে যে migration or shifting of animals from one national park to the other national park তো হেতু কেনেকে কৰিব পাৰো legally বা study কৰি পেলাই যেনেকৈ আমাৰ পান্না টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত যেনেকৈ আমি কিছুমান লেপাৰ্ড আনিছিলোঁ from Africa আৰু হেবিলাক আমি এৰি দিছিলোঁ হেনেকৈ পেলাই আমি কিছু চিতা আনিছিলোঁ so some of them died and some of them continued so এনেকৈ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা যায় আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰোঁ from one national park to another national park and Cartagena protocol it guides what has to be done what has not to be done so risk of transporting them a risk to je ase risk of transportation jonto ase hetur karone ami ki koru we mainly endangered or wild species bilakok ami in situ conservation or karone ami prefer koru right so rhino ko ami henake pelai in situ conservation ba leopard ba project tigers henake ami korisu examples of in situ conservation biosphere reserve large areas of land that protect plant and animal species as well as indigenous human settlements so these are known as biosphere reserve so large areas of land that protect plant and animal species as well as indigenous human settlements national parks ase tar bisot areas that protect biodiversity wildlife sanctuaries ase areas that protect biodiversity so this is how we can say that in situ conservation will look like so we have different wildlife benefits of in situ conservation benefits ki ase maintains ecosystem integrity in situ conservation ki kore it maintain ecosystem integrity preserves the natural processes interactions and dynamics that are essential for ecosystem health maintains genetic diversity protects species in their natural habitats which safeguards the natural variation within populations correct then come to ex situ conservation ex situ conservation as we just discussed is the process of preserving endangered plants and animals outside of their natural habitat so natural habitat or bahirot junu conservation kora jay it involves the collection maintenance and breeding of these species in controlled environments benefits ki hoy ex situ conservation can help prevent the extinction of endangered species it can reduce the stress on wild populations by avoiding competition for food, water and space. It can help conserve genetic diversity. It can provide raw materials for research and education. Right? So these are the main benefits of ex situ conservation. Ex situ conservation involves maintenance and breeding of endangered plants and animals under partially or wholly controlled conditions in specific areas including zoo, gardens, nurseries, etc. So yata janeke ami dekha paisu janeke eneke berar bhitor thoi dise hetak eta bag singho horin panda keta bohi ase iphale chupchap so this is ex situ conservation
right? Protected areas for conservation. So protected areas are areas that are set aside to conserve wildlife and natural resources. They can include national parks, marine protected areas. So protected areas বুলি ক'লে কি আহি যাব আমাৰ national parks আহি যাব, marine protected areas আহি যাব, biosphere reserves আহি যাব, তাৰপিছত community reserves আহি যাব, wildlife sanctuaries আহি যাব, and all these. Types of protected areas. যেতিয়া আমি types of protected areas পঢ়ো তেতিয়া আমাৰ national parks আহি যায়. National parks বিলাক কি হয়? Is a protected area of land that is set aside by government to preserve its natural environment. They are often used for public recreation and are important for protecting wildlife, habitats and natural beauty. Biosphere reserve ki hai? Biosphere reserve is a very large area. A biosphere reserve is a protected area that aims to conserve biodiversity while also promoting sustainable development. They are designated by UNESCO. So UNESCO eta Man and Biosphere program boli koa jay, MAB, MAB program. So Man and Biosphere program bhitor UNESCO ei biosphere reserve bilak set up kora hoisile, and that include land, water and coastal ecosystem. Land ecosystem water land ecosystem ho pare, water ecosystem ho pare, coastal ecosystem, marine ecosystem ho pare. Wildlife sanctuaries ki hai? Wildlife sanctuaries is a protected area where animals and their habitats are safeguarded from disturbance. These areas are also known as natural reserves or conservation areas, right? So এটা R&D হয়, biosphere is about research and development, research R&D হয় about animals and plants. National park to R&D হয়, but হিমান বেছি নহয়, but biosphere reserve বেছি. Biosphere reserve is a very large area. So এখন biosphere reserve ভিতৰতে এখন বা দুখন national park থাকিব পাৰে, বা এখন national park দুখন wildlife sanctuary থাকিব পাৰে. So it's a very large area usually, a biosphere reserve. Marine protected areas. Marine protected areas, MPAs বুলি কোৱা যায়, are areas of the ocean, seas and estuaries where human activity is restricted to protect natural and cultural resources. So marine protected areas can be wildlife refuges, research facilities and or other protected areas. Community reserve. Community reserve ki bostu hoy? A community reserve is a protected area of land that is voluntarily conserved by community or individual. Community reserves are a category of protected areas in India. So community reserve is protected that is voluntarily conserved by a community. Eta community nije ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, protection দিয়ে, যদি হেনেকুৱা sacred groves or নিচিনা হ'ব পাৰে. So যদি হেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে হেতু কি বুলি কোৱা যায়? Community reserve forest বুলি কোৱা যায়. Role of international organizations. So international organization or কি role হ'ব পাৰে? প্ৰথমটো আমি চাওঁ যোনটো প্ৰথমতে International Union for Conservation of Nature, IUCN বুলি যে কোৱা যায়. So IUCN এটা red list ওলাই, আৰু সেই IUCN red listত যদি কিবা এটা জন্তুৰ নাম থাকে বা গছ নাম থাকে, তাৰমানে হেতু মানে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বা এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি ধৰা যায়, আৰু হেতু প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বহুতখিনি দৰকাৰ বুলি আমি ভাবো. So হেতু জাস্ট এলাৰ্ম বেল, এটা এলাৰ্ম দিবৰ কাৰণে throughout the world, sub country বিলাককে. So it is the world's oldest and largest global environmental organization. So what is important hoy ki IUCN, International Union for Conservation of Nature, world's oldest and largest global environmental organization hoy, IUCN. Never forget, founded in 1948. So amar je independence or homoite founded in 1948, headquartered in Gland near Geneva in Switzerland. So Geneva boli manot rakhilo hobo. IUCN red list of threatened species. So যেখিনি threatened species আছে, critically endangered বুলি যেখিনি কোৱা যায়, সেইখিনি হেতুৰ কাৰণে সেইবিলাকৰ কাৰণে IUCN এখন red list এখন জাৰি কৰে, এখন গেজেট এখন পাব্লিছ কৰে, আৰু in an annual basis
সেই লিষ্টখন পাব্লিছ হয় আৰু সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াছবিলাক আমি এনালাইজ কৰোঁ গ্লোবাল গ্ৰীণ গ্ৰোথ ইনষ্টিটিউট GGI so global green growth institute kon ki hoy it was launched as a think tank in 2010 by the Korean president Lee Myung-bak to Lee Myung-bak Korean president asile 2010 ot teor mane eta think tank hisabe global green growth institute kon mane set up mane heneke eta voluntary organization set up hol headquartered in Seoul my bad headquartered in Seoul Republic of Korea আর তাৰপিছত সেইটো কি হ'ল যোনটো আমাৰ যেটা কোপ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ যেটা মিটিং হ'ল তাৰপিছত সেইটো ফৰ্মেলি সেইটো ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হেৰিত প্লেথৰাত আমাৰ সেইটো একচেপ্ট কৰা গ'ল যে দিছ উইল টেক কেয়াৰ অফ দ্য এণ্টায়াৰ গ্ল'বেল ইছ্যুজ চ' প্ৰথমতে থিংক টেংক হিচাপে আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত গ্ল'বেল ইছ্যুজবিলাক সিহঁতে এডপ্ট কৰিব ধৰিলে ত' হেডকোৱাৰ্টাৰ্ড ইন চিঅ'ল ইন চাউথ কোৰিয়া It works to produce three major outcomes. Tinta major outcomes or report ehte kaam kore. Pratham to adoption and implementation of green growth plans. Adoption and implementation of green growth plans. Ditiya to provision of research for policy makers or karone research. Tritiya to private sector engagement in the implementation of the national green growth plans. Private sector engagement in the implementation of the national green growth plans. So, KIMO, Local Authorities International Environmental Organization. So, it was founded in August 1990 by 4 municipalities, and from this modest start has grown in size to represent over 70 members in Belgium, Denmark, Faroes Island, Germany, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom. Headquartered in Apsc, Denmark. So, ekhini area northwestern Europe eta organization hoy etu KIMO aru ehetor mane main focus to ki hoy preventing pollution of the seas hagor jiblak pollution so preventing pollution of the seas and coastal waters of northwestern Europe and preserving, improving and enhancing them for future generations. So, normally it is localized organization ta hoy northwestern Europe restricted hoyase but because of the important work that they have been indulging in for so many years, so we take into consideration their suggestions and whatever they do their analysis into we try to implement or imitate or emulate in the other areas of the globe as well. So, Global Environment Facility GEF. It was established in October 1991 as a $1 billion pilot program in the World Bank to assist in the protection of the global environment and to promote environmentally sustainable development. So, Global Environment Facility GEF established in October 1991 as a $1 billion pilot program in the World Bank to assist the World Bank assisted program hoy etu protection of global environment and to promote environmentally sustainable development. Headquarter code ase etu headquarter ase Washington DC, United States. GF unites 183 countries. So, 183 countries eta involved hoyase in partnership with international institutions, civil society organizations and private sector to address global environmental issues while supporting national sustainable development initiatives. So, overall the dangor group hoy to which works towards environmental sustainability. Earth System Governance Project ESGP boli eta project developed under the auspices of International Human Dimensions Program on Global Environment Change. It started in January 2009. 2009 te start hoisile January 2009 headquarter code ase headquarter the Lund University in Sweden. It aims to contribute to science on the large complex challenges of governance in an era of rapid and large-scale environmental change. It aims to integrate governance, research at all levels. The project aims to examine problems of the global commons, but also local problems from air pollution to the preservation of waters,
waste treatment or desertification and soil degradation. So overall gutei perspective khinit ehate research kore. There is a very important university, Lund University of Sweden. It's very famous on environmental issues or upor ehate bahut papers publish kore. Aru bahut agoto enake papers publish korise aru environmental sustainability issues or upor they are more focused towards marine sustainability, desertification, right? Ekhini upor ehate bahut kekhon paper publish korise. So overall it's a R&D that they are doing, how to waste disposal, waste treatment ebilakor upor. So continuous eta R&D ate choli thake. Juntu Great Pacific Garbage Patch eta discover hoisile. Pacific Ocean juntu plastic or eta garbage patch eta juntu bahut damar kilometers wide hetu ehate discover korisile aru tarpisot gopla gutei research kori pla hini clean kora gol. Greenpeace by ebla organization tate involve hol pisot gopla. Role of national organizations. Eta ami India national organizations or jeta kotha batu prothom ki hoise amar National Biodiversity Authority ase, NBA, National Biodiversity Authority 2003 create kora hoisile under the Biodiversity Act of 2002. So Biodiversity Act ekhon pass kora hoisile 2002 aru 2003 National Biodiversity Authority set up kora hoisile. A statutory autonomous body, statutory bana I think sobe jane. Autonomous body hai under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Headquarter Chennai ase. Porikhat kitaba ebla khudi dia. It acts as a facilitating, regulating and advisory body to the Government of India on issues of conservation, sustainable use of resources and sharing of resources. So as a facilitator hisabe, regulator and advisory body hisabe kaam kore to the Government of India on issues of conservation, sustainable use of resources and sharing of resources. Tarpisot ami National Green Tribunal bahut bar newsot thake. National Green Tribunal created under the National Green Tribunal Act of 2010. So National Green Tribunal Act ekhon pass kora goisile 2010 for handling all the cases related to environmental issues. So etia mostly amar jiban environmental issues hoy heblak National Green Tribunal assess kore. Assessment hoar pisot kiba juntu amar environmental impact assessment boli koa jay EIA. So government environmental impact assessment or certificate hon diar pisote kiba ta project arambho kora jabo. It has the power of the civil court or power thake and is guided by the principle of natural justice. Appeals against the court order of NGT have to be made to the Supreme Court. So NGT against jodi appeal koribo lage tetiale directly court koribo para jabo Supreme Court within 90 days 3 mahar bhitor appeal koribo para jay and the cases on the NGT have to be disposed within 6 months. So NGT jumla case hebla 6 mahar bhitorte dispose koribo lagibo. বুঝছো তাৰপিছত আহিছো আমি State Biodiversity Board. So State Biodiversity Boards বিলাক কি হয়? State Biodiversity Boards are to be established under Section 22 of the Act, State Biodiversity Boards Act. So far 29 states have established State Biodiversity Boards. 29 states State Biodiversity Board established kora hoise. Ehate ki kore? Ehate advise the state governments on matters relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components and equitable sharing of benefits arising out of utilization of biological resources. Regulate by granting approvals or otherwise request for commercial utilization or biosurvey and bioutilization of any biological resource by Indians. Correct? Perform such other functions as necessary to carry out the provisions of this act or as prescribed by the state government. So mostly state government or under jurisdiction ehte kaam kore and biosurvey kore, bioutilization or report kaam kore of any biological resource, right? Then National Ganga River Basin Authority 2009 construct kora goisile National Ganga River Basin Authority and the Environmental Protection Act 1986 under
It is a body for planning, coordinating and financing for both center and state. Planning, coordination and financing for both center and state karone. They help in the conservation and reduction of pollution in the Ganga river and using comprehensive planning and management. So mostly Ganga river pollution কমাবৰ কাৰণে এই গোটেই অথৰিটিটো সেট আপ কৰা গৈছিল তাৰপিছত আছে আমাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি as per that the local bodies constitute the biodiversity management committee so yata local bodies bilake ki kore local bodies bilake biodiversity management committee heri kore constitute kore within their area of jurisdiction preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals, microorganisms. Fine. The chairperson and 6 persons are nominated by local bodies including 1/3 women and 18% of SC/ST. To maintain a register giving information about the details of biological resources and traditional knowledge available within the jurisdiction of BMC. Advice on any matter referred to it by the State Biodiversity Board. So, যিকোনো বস্তু যোনটো State Biodiversity Board যোনটো ৰেফাৰ কৰিব হেতুৰ ওপৰত এহতে এডভাইস দিব পাৰাৰ capacity authority for approval আছে to maintain data about the local weights and practitioners using the biological resources. So, local যোনবিলাক আয়ুৰ্বেদৰ যেনেকৈ আমাৰ practitioners থাকে হেৰি যে মানে সেইখিনি উজা বা সেনেকৈ যে থাকে আমাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে maintain data for local weights practitioners using the biological resources. Right? So, GS Foundation batch is going on. So, you can join this for comprehensive preparation of our APSC and UPSC from the expert mentors. So, let's look at the previous year's questions. So, UPSC Prelims of 2011 and biodiversity forms the basis for human existence in the following ways: soil formation, prevention of soil erosion, recycling of waste, pollination of crops. Select the correct answer using the codes given below. So, soil formation, question to ki hai? Question to biodiversity forms the basis for human existence in the following ways. Soil formation kore, prevention of soil erosion kore, recycling of waste kore, pollination of crops kore. Select the correct answer using the codes given below. So, kun geta 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1 and 4, the 1, 2, 3, 4 gute geta. Anybody? Biodiversity forms the basis for human existence. Kenake? In what way? Soil formation kore, prevention of soil erosion kore, recycling of waste kore, pollination of crops. So, the answer is D, all the 4. Next question, UPSC Prelims of 2012 which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? Which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species, promotion of vegetarianism. So, fourth to hobo nalage. Promotion of vegetarianism cannot be a threat to the biodiversity of a geographical area. Yes, agor to D asile, all correct asile. Etur ki hobo?
which of the following can be threats to the biodiversity of a geographical area? A হব কারণ কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তো অবভিয়াসলি হয় এটা থ্রেট, ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ হ্যাবিটেট হলেও থ্রেট হয়ে যায়, ইনভেশন অফ এলিয়েন স্পিচিজ অবভিয়াসলি আমি ইনভেশনের কথা পাতিয়ে আছোঁ, প্রমোশন অফ ভেজিটেৰিয়ানিজম নহ'ব. Vegetarianism cannot be a threat to biodiversity. So Pupaliye A বুলি লিখিছে. Okay. So yes, the answer is A. UPSC Prelims 2014 সুধিছিলে এবাৰ lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses. Right? Yes, Daisy, 1, 2 and 3, correct, yes. Yes, promotion of vegetarianism is not a threat. Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of lichens মানে কেনেকুৱা lichens মানে যোনবিলাক সেউজীয়া সেউজীয়া যে সৰু সৰু পাতৰ যেনেকৈ পাথৰৰ মাজে মাজে যে গ্ৰ' হয় সেইবিলাক আমি lichens বুলি কওঁ. Capable of initiating ecological succession তাৰ পৰা মানে ecological succession আৰম্ভ হয় even on a bare rock are actually a symbiotic association of algae and bacteria, algae and fungi, bacteria and fungi, fungi and mosses. So algae to hoy etu paru, algae and bacteria hobo nohobe algae and fungi. Algae obviously prothomte algae growth hobo, algae logot ki hobo pare? Yes, algae and fungi or fungi. And bacteria এনেকৈ নহয়. So lichens are mutualistic relationship between algae or cyanobacteria যোনটো কোৱা যায় and fungi allowing them to colonize and weather bare rocks. আৰু সিহঁতে colonize কৰি পেলাই কি কৰে পাথৰটোক সফট কৰি ভাঙি পেলায়. So পাথৰবিলাক টুকুৰা হৈ যায়. এইটো বায়োলজিক্যাল ইৰোজন বা বায়োলজিক্যাল ওয়েদাৰিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ. Right? যেনেকৈ wind erosion হয়, air বতাহে বা river erosion হয়, water erosion, glacier যেনেকৈ erosion কৰে, এইটো হ'ল biological erosion বা biological weathering. Correct. Okay, so that's all for today. I hope you understood today's session, today's class, and thank you all for watching. If you have any issues, if you have any queries, please let me know. Dipankar is like, kindly upload the slides with annotation, it will help us. Okay, so I will try to do that, but I have to save no hako. Hey Kanga, I will have to check if it can be done. Right? Okay. ঠিক আছে. So thank you all of you. Happy reading and good night to all of you. Thank you all.